Manoatra ny araba tompoko lasy tompoko vavy faly tafaraka amintsika indray tokantrano any amin'izao sabotsy fatelo ny volana jona taona 17 sy 20 izao sabotsy magnifique miaraka amin'ny midi magnifique izay raisinao eto amin'ny télévision malagasy akiteny eto amin'ny Mardrefy eto amin'ny télévision malagasy Rina Ravoniandro manoatra amin'ny fandarana miaraka amin'ny eto dia tsy iza fa i Finaingo Masaky salama toly tsisy miteny manangatanana dia akoatra izy amin'ny Finaingo Masaky dia akoatra ny Finaingo Masaky dia Iada tsy Masaky Iada Randrenatoandro izy no Iada Randrenatoandro zay mpanao gazety eto amin'ny midi magnifique manasa antsika avy hatrany anaraka ny fandaharana fa mialohan'izay dia mafaly anay ny manolotra anareo vahiny ngeza dia ngeza goavana dia goavana ary mafonja dia mafonja tokoa tsy izy zany fa i Mamikotso Mamikotso dans la ville miarabantsika rehetrarehetra ya afafana ny resaky niany j'espère koatra Mamikotso dia misy ihany koa tovolahy anankiray izay seritseriny tokoa ary miasa tanteraka miantoka tanteraka ao anatin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety dia tsy izy zany fa asiko mihitsy hoe Andria Mato mahery Andrenasolo salama Madagasikara izy mahery aminy mahery be izy amin'ny resaka tontolon'ny fanaovan-gazety resantsika eto zany rehetrarehetra zany rehefa avy eo fa mialohan'izay aloha dia anaraka ny zanam-pandarana voalohantsika dia ny Zapina rehefa sabotsy tahaka izao dia izay Zapina tena nizapo indrindra tamin'iny herinandro iny no hoarahantsika etona faingo kely anao ny Zapina amina rombala manoatra fotsiny fa ny tsaratsara mariana fotsiny nisy fotoantsika tsy nisy fandarana tamin'ny herinandro iny ny alarobia sy ny alakamisy dia misy Zapina hafa nampidirina ao anatin'ny Zapina androany zany hoe Zapina mbola tsy nandeha zany fa misy efa nandeha toy ny ohatran'ny ty anankiray ty zao Michel Sardou fanaova mpianatra Saint-Michel mpianatra Saint-Michel taloha Michel Sardou misotro ronono dao arahana sary. Michel Sardou arrête de chanter. Il s'est confié aux Parisiens sur ses derniers projets, une tournée qui débutera en juillet et un ultime album prévu pour octobre. Sardou s'en va pour de bon après une dernière tournée et ne fait pas semblant comme Maurice Chevalier, Eddie Mitchell ou Johnny Hallyday. Michel Sardou, qui a passé sa vie à tirer la gueule, tire maintenant sa révérence, son nostalgie, car il sait que certaines de ses chansons font encore danser les enfants de 7 à 77 ans. Michel Sardou, à 70 ans, va donc commencer sa tournée des au revoir, mais préfère dire merci qu'adieu. Si j'annonce la dernière, c'est que c'est vraiment la dernière. Pour de vrai. Ouais. Là, c'est pour une raison simple, c'est que je trouve qu'à un moment donné, ça va. Ça fait 50 ans que ça dure. C'est une tournée, d'ailleurs, j'appelle pas d'adieu, d'ailleurs, j'appelle ça la dernière danse, parce que c'est en fait, je veux dire merci au public qui est venu pendant 50 ans. Et puis après, je reviendrai, puis j'irai au théâtre. Quand je prends mon crayon, et quand je me mets à écrire, ou je me mets au piano, et quand je cherche une mélodie, je retombe dans des mélodies que je faisais il y a 40 ans. Ou dans des textes, des idées de textes que j'ai déjà traitées maintes et maintes fois. Donc là, comme je m'en suis rendu compte... Donc c'est la phrase de Brel qui vous fait dire... Et d'un seul coup, je me suis dit, si je me mets à faire ça, je me suis rappelé de ce que m'avait dit Brel, je suis foutu. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants. Zay mikasika Michel Sardou ametraka ny veloma mandram-piona izy tsy hira intsony izy 10 taona izy ny teo tsy zany ahoana Mamikotso amin'izany 10 taona koa Mamikotso dia entina atao midi magnifique amin'izay normalement ny artiste anie tsy misy retraite zany fa mety ny ainy no fa tsy maraka tsony satria indrindra amin'ny resaka vazaha ohatrany io manao tournée toujours grosse tournée foana ny anjareo de tournée de 50 dates 70 dates henjakainzany dia mila manisa andro tsara izy mandreraka be mandreraka ihany anatin'ny 10 taona anao an'izany mety mandreraka ihany Zapina faharoa ny Zapina faharoa tsy mety tantana ny vadiny ny filoha amerikana tsy hoe taiza ry zareo ny adina inona no nampiady anazy ndao arahana ny sary. Aujourd'hui, mercredi, le grand oiseau bleu a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Rome. La dernière image qu'on avait du couple Trump, c'était ça, c'était en Israël. Elle était derrière, il approche sa main, bam! On va la remettre. Bam! Donc ça, c'était il y a 2 jours. En Italie, tout à l'heure,
même ambiance. La porte de Air Force One s'ouvre, c'est Mélania qui va sortir en premier, genre j'en peux plus, laissez-moi sortir, et il va vouloir prendre sa main. Non. C'est dingue. Oh là, oui. Toutes ces heures dans l'avion, c'est long, hein. C'est long. Alors on a cherché un geste, un truc un peu complice entre eux, pas trouvé. Au contraire, ça s'accumule. My prayer that God will bless you, your family. My prayer that God will bless you, your family. Manahira ny tia raha ty. Mety tsy nentin'ny Trump am-bavaka angamba izy tany Israel dia niady. Zany. Zaho anisan'ny intervenir eto Facebook fa amiko tsy mahalala fomba iny vehivavy iny. Elle sait pas que l'affaire se l'est dit quand même. Amiko tsy mahalala fomba iny olo iny. Je suis pas d'accord avec elle. Tena tsy tiako. Zany tokony nasiony teo ihany aloha tsy nasiony baribary teo zany. La meilleure manière de vivre ozy ny vazaha c'est l'hypocrisie. Au moins eo amason'izao tontolo zao tsy tokony hanao an'ireny. Vadiny filoha am-pirenena amerikanina izy. Soit elle divorce direct. Donc rehefa misy problème. raha dikan'izay zany dia elle se trompe. Voilà. Elle se trompe. Elle se marie avec Trump. Ah tsy ihany. Zapinina manaraka. Heureusement fa tsy betsaka amin'ny vehivavy manao toetra ohatran'ireny. Ah fa tsy betsaka koa ny tsy ihany koa fa tsy betsaka koa ny filoha amerikanina. Tsy ihany fa raha ihany. Ny zapinina fahatelo a dia mpanao tennis izy ity a nanoroka mpanao gazety dia hoarahana ny sary. Vous jouez la prolongation, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites encore là? Je sais pas. Maxime, vous avez l'air très en forme, Maxime, voilà. Henri, je continue de me promener dans les allées de Roland Garros. Allez, à tout à l'heure, Mali. On vous retrouve tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va le revoir. Il tente d'embrasser la journaliste d'Eurosport, Mali Thomas, plusieurs fois, malgré ses refus. Alors, de son côté, la journaliste a réagi dans la presse. Si ce n'était pas du direct, je lui aurais collé une droite. Elle dénonce d'ailleurs une situation franchement désagréable. Elle essaye de se dégager. Il va même l'attraper par le cou. Elle veut se dégager, voilà. Et ça a choqué beaucoup de téléspectateurs. On note aussi surtout un tweet de la toute nouvelle ministre des Sports, Laura Flessel. Non, on va le lire, non, une agression en direct n'a rien de drôle, ne jamais laisser faire, ne jamais banaliser de tels actes. Les rires des journalistes et de l'ancien tennisman Henri Lecomte sur le plateau ont choqué, alors il s'est excusé depuis. Avant de commencer, je voulais revenir un petit peu sur l'incident d'hier soir concernant le duplex avec notre journaliste Mali Thomas et le joueur Maxime Amou. Je tenais à préciser que nous ne cautionnons aucunement ce type de comportement. Mali est une grande professionnelle qui mérite des excuses. Notre réaction pendant le direct n'était également pas appropriée. Nous aurions dû intervenir rapidement. Nous nous excusons auprès des téléspectateurs qui ont pu être affectés. Mais ça a inspiré Cécile Duflot. Elle aussi, elle a fait un tweet, on va le lire. Il l'embrasse de force. Elle tente de se dégager, il la serre par le cou et tout le monde rigole. Voilà. Donc grosse polémique. Alors Maxime Amou, c'est un jeune joueur de 21 ans. Alors c'est loin d'être le meilleur français, hein. Il est simplement classé 287e mondial. Alors il est plus connu pour son attitude désinvolte où ça provoque. Là par exemple en pleine interview, il mange des chips. Raha tsy iso dia disqualifié izy. Faussage izy. Satria retireny accréditation tamin'ny Roland Garros. Iny raha namana ray. Dia tsy mandray anjara intsony izy zany ao anatin'ny sady mbola misy toy lavabe izy zany sy resaka lavabe. Fa les médias manana tendance zany mijery zavatra miteny maty fondakolosy tokana. Nijery koa ny tweetiny bande iny teny namako io, namany io, c'est son ami. Donc mba jerena koa le humorany le izy c'est sa copine quoi, c'est une sportif de haut niveau. C'est pas sa copine, c'est son ami. Ami oui, c'est ça, c'est pas sa petite copine ouais. C'est une amie quoi. Donc ampafiry ny sangisangy ataon'olo aby ambony tany eto ve io iverenako foana nitoetsainy ohatran'io any amy zareo any tsy hiteny karazan'olo mbola io problème Benzema et Valbuena et tout ça. Marikoriko. Mba misy koa ane le mba humour anatin'le izy mba zany monde showbiz ane io na des sports ara showbiz. Zay mahatonga anazy nanao biz be dia be teo zany showbiz tonga dia biz tonga dia biz.
Ndray le olona mijery c'est mon ami ozy zay mihitsy nyteneny tamina voilà spectacle business mba misy andreny koa fa tsy de tonga de le ohatran'izao foana on n'est pas à l'église là on est en sport fa tsika aloha zao eto ambony plateau tsakely aloha tsika amin'ny feo gazety rehefa sabosy tahaka an'izao tsika ihaja de ny feo gazety tsika de ny magazine gazety boky mpiseho isan'andro fa mpiseho isan-kerinandro isam-bolana isan-taona isaky nem-bolana isaky fato-bolana fa zao raha aloha tsika de anaraka kely faingo ahafantarana le hoe feo gazety. Ihajarandrenatoandro mpanao gazety medy magnifique no anotra amintsika ny feo gazety amin'ity atoandro ny sabotsy etindao ny gazety boky resantsika voalohany dia ny l'Express ty tena mahaliana tena natokana ho an'ny olona rehetrarehetra mihitsiny satria nanokana ny l'Express pejy be da be pejy maromaro l'Express magazine pejy maro ny feo gazety nanokana ny l'Express magazine pejy maromaro ny mikasika ny resaka diabeta hoe raha diabeta ary dia ahoana raha diabeta raha diabetika ary ahoana resahany gazety boky magazine l'Express magazine tamin'ity ny mikasika ny fivoarana ara-tsiansa vitan'ireo manam-pahaizana any ivelany ihany mikasika ny toe-batany diabeta diabetika amba resahany ao mikasika ny hoe efa vitany mpikaroka amerikanina amin'izao ny manisy mille machine amin'ny vatana manatomombana ny tany siramamy ao anaty vatana ao mbola sarotsarotra zany fa vitany zareo nefany fa tia ny tena mahaliana any Frantsa efa tany États-Unis moa izy efa vita fa any Frantsa amin'izao ny manam-pahaizana frantsay efa miketrika an'izay havitana manolo pancréas tsy hitako izay andikana azy miteny gasy soloina amin'ny pancréas sarakaty soratopoko sarakaty any États-Unis raha manolo sarakaty ianao mandany vola hatrany amin'ny 6 000 ka hatrany amin'ny 9 000 $. Mila manao PMU zany mila manao PMU na tsy afaka manao ranony na kamijone elita ny gazety boky challenge indray miresaka izy mikasika ny hoe rehefa vita ny fianaranao vita azonao baccalauréat ka raha te hianatra any ivelany ianao dia mitondra karazana université be da be izy ao anatin'le gazety boky mety amiko gazety any anaty Mediaplace raha mety aminao io fa tena resahany eo daholo hoe ny université any Harvard any Oxford be da be mihitsy dia mame izy lisitra hoe iza ny voalohany iza ny faharoa iza ny tsara indrindra ohatry ny ahoana ny vola ilaina tsy mety amiko ndray misy vola dia efa tsy mety amiko eny akatso zany mety am'sena dia ny gazety boky manaraka ny France Dimanche ty dia tena hafa kely mihitsy satria ny couple Kate Middleton sy William io ny malaza indrindra nefa lazain'zareo fa hisaraka ono ataoko hoe ono sady asiako fa ao anaty farangososina mihitsy ono dia raha te hijery ny kipitsipitso ianao fa ameko sipapa kely fotsiny nisy fotoana ono zany William nandeha nivoaka niaraka tamin'ny namany lehilahy daholo ireo dia nahitan'izany andriam-bavilanitra kely tanora vao eritreriny 420 taona antsoina hoe Sophie Taylor no hitany dia taraikiraiky tany hono ngarainy dia mbola tsy fantatra zany hoe ahoana nytoy an'ireto couple reto so dia masendra hoe rivo mandalo fotsiny zany fa tsy hoe tena tonga dia tena nofinofisina fotsiny dia zay no feo gazety fa azadino androany araky ny resantsika teto maly androany alina ny famaranana ny Ligue des Champions miresaka an'izay daholo ny gazety rehetra tamin'ity androany ity iza sisa moa za Juventus moa ny ana Juventus ny ana moa le mois de l'enfance azadino ndray volany ankizy iresaka an'izay mihitsika rehefa aveo fa ray volany ankizy ray volany rina koa no volana jona atao izy teto maly sateratsembika be mihitsy tena misaotra atsika rehetra aloha fa dia manaratra ihany fa dia betsaka amin'ny firarintsoa
azonay tamin'ny tao Facebook fa de mahafinaritra fiarahana magnifika be ny fiarahana nafinaritra be koa fety tamin'ny Maly niaraka tamin'ireto ekipa magnifika reto fa amin'ny herintaona indray mbola misy anniversaire quoi sao de adinina amin'ny herintaona zay raha ny gazety fa de hiditra amin'ny vahintsika fa faingo kely aloha. Toekarena. Ny toekarena no resantsika atao anatin'ny midi magnifika amin'ity sabotsy fa telo volana jona taona 17 ity izany fiteniko izany dia fitenina mpanao gazety tanteraka mihitsy satria resaka tontolo ny fitantanana ny gazety no resantsika miaraka amin'ny Mahery. Ina vao Mahery? Miaraba-rarina mamerina amin'ny fiarabana. Tsy piako kely. Groupe Média de Madagascar izy aloha. Nazo aloha tonga dia tsipiko mihitsy hoe Groupe Média de Madagascar zany hoe Groupe Média eto Madagascar. Zay arak'izay te anaran'izay dia miezaka manambatra ny dokam-barotra amin'ny hainao manjery sy ny gazety. Zay zany mahafia an'le asa. Groupe Média Madagascar moa ratsorina dia hoe société izy io manao conseil manampy ny orinasa manampy an'ireny annonceur reny isafidy hoe aiza ny tambanjotra na hainao manjery ampiasaiko raha te hikasika karazan'olona ohatr'izao tsy mitovy tsinona ny dokam-barotra raha ankizy ny kendrenao raha vehivavy ny kendrenao raha lehilahy ny kendrenao samy hafa daholo zany dia zay eo amin'ny GMM amin'ny groupe média no manampy an'ny orinasa amin'izay lafiny dokam-barotra zay. Zany hoe manao ny étude rehetra zany nareo avy eo dia izy dia adomenareo reto ny sosikevitray dia izy mandeha makany amin'le gazety ve sa ianareo daholo manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany? Vaovao le structure vaovao antitra ihany satria efa ho folo taona latsaka zay nisy anay zany hoe raha orinasa te hanao dokam-barotra reo zany dia manantona anay milaza hoe zao no tianay atao zao ny tanjona tianay atongavana amin'ny dokam-barotra dia manoro hevitra anazy zay manoro hevitra anazy zay fa zay ihany koa no manantona ny radio sy ny télé sy ny gazety sy ny magazine sy ny internet zay ilainy sy hitanay hoe mety amin'ny zareo zay zany no fandehany zany hoe atambatra zany atao hoe mialatsiny ataoko amin'ny teny frantsay izy hoe optimisena zany ny budget de communication an'le annonceur zany hoe zany tsy misy hoe atsipitsipi fotsiny hoe andrakandramako hoe ty alefako ary amin'ny anina fa tena efa voaisa tsara mihitsy hoe raha mila olona eo amin'ny ray hetsy eo ny tokony voakasika amin'ity produit ty dia inona sy inona avy no ampiasaina mandritra amin'ny 4 andro. Zany hoe misy campagne 15 jours ohatra radio sy télé ohatra ny ampiasaina radio ianona sy ianona télé ianona sy ianona dia amin'ny 4 sy amin'ny 4 avy no andefasana an'le ahoana ny ahafahanareo misafidy an'le hoe radio atao amin'ity na gazety atao amin'ity dia rehefa ao amin'le radio dia radio ianona nanaovana anazy na ahoana manana misy paramètre ve zany inona ny misy fikarohana zany ataonay ao anatin'ny orinasa zany zay mikaroka mijery maraina mandraparivan'ny andro 7 andro ao anatin'ny herinandro ny fivoarany ny fandaharana sy ny orinasa hainao manjery tsirairay avy dia ankoatran'izay fikarohana anatiny ataonay izay koa zany misy orinasa miara-miasa aminay koa manome an'ireny resaka sondage reny ohatra amin'ny teny izy hoe tamin'ity volana mety ry TVM voalohany amin'ny resaka olona tia politika ohatra télé ianona ny voalohany amin'ny resaka olona tia mpijery clip ohatra radio ianona ny voalohany ho an'ny olona mpihaino tantara amin'ny atoandro ohatra gazety amin'ny teny malagasy ianona ny voalohany ho an'ny olona tia fait divers na tia wawawa ohatra dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany fantatry le ekipa ao ampiasana misy hoe média planeur na média stratégiste na ihany koa média bailleur zany hoe mpividy dokam-barotra mpanolo-tsaina amin'ny resaka dokam-barotra dia reo no manoro hevitra n'le orinasa hoe te ikendry tanora 12 ka hatramin'ny 7 taona reo ianona sy ianona sy ianona andefasana an'le dokam-barotra. Raha ohatra zany ka misy ohatrany hoe orinasa anankiray teo magnifika izy dia efa fantatrareo zany hoe aiza ny tokony ale izy fantatra izy hoe alefa ty amin'ny TVM ty amin'ny midi magnifika izy rehefa atoandro rehefa amin'ny ciblé ohatra hoe ny any amin'ny région indrindrindrindra ny tena mpijery Antananarivo zany manomboka miakatra ny midi magnifika amin'izao fotoana. Avereno tsara zay fehizateny zay avereno tsara zay mba hoen'ny patron manao replay kely le mpiainy fa anisan'ny raisiko hoe raha mbola eraky ny faritra raiky amin'ny 20 zany dia incontournable ny TVM mazava ho azy satria izy ny tena mahafeny Madagasikara ray manontolo Madagasikara tsy mandohalika
dia ono a ireo olona ireo ve rehefa mandeha makany aminareo misy karazany oui azafady tapitra le za tsy tenzoko za raha tapahanao mialatsiny arina za tsy tenzoko na de hoe anniversaire anao romaly zay zao malaza reo olona reo a misy karazan'olona hoe miara-miasa amina agence de le agence any a le agence de communication any a no ampinay na reo olona reo a tsy manana agence fa miara-miasa aminay mivantana fa efa manana ny spotiny izy manana ny fichiany izy a de ampinay ihany koa izy na misy koa ao anatiny any izy manamboatra le visuel le spot le visuel le fa migazety sy magazine reny a de manantona anay mivantana ihany koa izy na ihany koa izy a atorinay hoe tia plan média tia stratégie média mety amin'ny campagne io a zao ny vidiny a mandehanareo mivantana any amreo a ainao manjery sy radio reo azo atao daholo zany le izy zany tsy voafetra fa tsy manao hoe zavatra hoe tia de hoan'ny rehetrarehetra fa tsy maintsy atao sur mesure daholo a satria tsisy mitovy le mpanao dokam-barotra mety misy olona magnifique be kosa reny raha ohatra hoe zao zavatra ataony ty spot pub ty rangamba alefa sori am'le gazety anina ry de alefa an'zareo any le izy afaka manao an'izay any zay fa manjary nefany a raha ohatra ka hitanay hoe tsy mitovy am'le cible tediaviny le izy de alohanay miteny hoe raha mitady olona sinobinoby ianao a alefa sori amin'ny anina ry kokoa le izy sy alefa anatin'le gazety ay mbola tsy tonga am'zay tsika fa amin'ny internet so zay manao an'izay ohatra sy ny ahoana zany zao ny orinasa efa folo taona ny antsin'ny groupe média ka tsy efa ny orinasa rehetra moa zany miara-miasa amin'ny groupe média maro ny orinasa miara-miasa aminay raha tsy teny fotsiny ohatra hoe Coca-Cola zao am'izao fotoana Kenya Airways ny eto Madagasikara miara-miasa aminay ry Homo Pharma reny Guanomad miara-miasa amina communication misy agence de communication ohatra ny Novacom ndraindray misy agence hafa mety mifaninana aminareo miara-miasa aminay zany a ary tsy eto Madagasikara ihany tsy manerana Madagasikara fotsiny fa misy olona zao ohatra ny Emirates compagnie aérienne Emirates ohatra zao avy any Dubai a de tianao dokam-barotra ny Seychelles izy de mandalo aminay misy société hafa ohatra misy an'izany yaourt Pasquale zany any Maurice a tianao dokam-barotra amin'ny faritra Océan Indien de mandalo aminay misy société avy any Afrique du Sud tianao dokam-barotra eto Madagasikara indray a de atorina hoe ary amin'ny raha ohatra zany zay zany zao ka hoe tianao dokam-barotra de mandalo any aminareo aiza moa le any aminareo ny ao aminay zany a groupe média Madagasikara ny afantaran'ny olona azy a de ao Andraharo meuble tonnel ao amin'ny meuble tonnel miditra amin'ny vavahadinao Ocean Trade iny a raha tonga any amin'ny Galaxy nareo de lasa lavitra loatra zay sady tsy azo andehanana tsy azo dirana tsony le ao amin'le sakanan'le gardien miverena ohatra amin'ny feno fotsifotsy le olona manangany taxi moa zany tsy tafiditra any a fa na ianao mandeha tongotra na mandeha tomobile ianao tafiditra any zany de afaka mametraka numéro afaka mametraka ka ho an'le orinasa zay mbola tsy miara-miasa aminay zay ataoko hoe fahadisoanareo ihany zay numéro ko alefany de meko ny laharana fixe izy 020 23 308 41 na jereo amin'ny Facebook zay a groupe média point Madagascar 23 308 41 hitanareo amin'ny Twitter koa @groupe média sy any amin'ny sitenay zany groupe média.mg na pigemedia.mg na pige.mg mahery andrena solo de mahery tokoa le business nataonao fa de mitodika any aminao daholo zany zao ny orinasa rehetra aza dinona fotsiny midi magnifique nanosika anao nakany am'izay fa invité koa tsy nareo eny ary hiditra amin'ny tapa-manaraka tsika fa anaraka kely jingle aloha tsika vetivety hiditra avy atrantsika ao anatin'ny tontolo zavakanto finaingo sy iady aloha satria ny andro sabotsy betsaka koa ny agenda culturel zay navoaka ny finaingo maly de alohantsika apiditra am'izay tsika ny resaka tontolo ny zavakanto sy iaraka amin'ny Mamgots nafantarana Mamgots hatramin'izay a dia misy hira zay izy na tsy arovako anazy mihitsy tamin'ny herinandro satria fetiny reny mantsy tamin'ny herinandro
tena tao ampivolana hoe mihira mihitsy tamin'izay andro ary nirinina nataony teo masony rehetra rehetra zany a tolagaga ny ray manontolo inona zay fantatry mamikotra zay zavabe asiregistré kely aloha mamikotra andovamboly zany andovamboly zany izy koa tonga de tsoro mihitsy fa raha tsy diso ange anisan'ny horesantsika ny tontolo zavakanto fa horesantsika ihany koa ny ray volany ankizy tsy zay le izy ray volany ankizy inona moa mahatonga hoe mamikotra miresaka ray volany ankizy hitanao moa kidi ankizy zay tsika rehetrarehetra zao koa mba fa zokiny zoky ray aman-dreny koa ny tena zany eo amin'ny raha de nisy efa tany alohany fa nanao fa nisy fampiresahana tamin'ny ranabavy zany teneniko eto misy ministre ontinarialy raha fantany ny toetsaiko hoe raha zavatra sosialy mikasika ny akisy mikasika ny vahoaka majiniky zany de za toujours partant direct tonga de volontaire mihitsy ara de niresanay da zay zavatra zay de tsy manino ao fa ataoko avec plaisir mihitsy de tam'izay moa nieritreritra mihitsy zareo hoe amorokira vaovao sy namany fa zay zanabavy nieritreritra ndao tsika nao nihirany zanabavy mira iny de aloha fa za iantso ankizy de zany niantso an'ireny ankizy ireny tsirairay misy an'izay zany zao manana alefatsika rehefa aveo eto afantarana mihitsy afaka alefa aleo aloha vetivety ary jerena azo atao koa azo atao mihitsy raha ohatra ka zay aloha mba hojerentsika aloha zay le zay a de aveo de ampidiritsika koa manaraka ny baiboly masina milaza hoe avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny zaza vomin'olo no nanamboarana ny fidirana sy mba ny tontolo potika tanteraka ny tontolonay ankizy matroka ihany koa no avinay mba arovy ray ny taranaka satria ny tadita kely no avin'izao tontolo zao mafinaritra de mafinaritra le hira sotra topoka ahoana ny inavy moa zany amin'ity volana ray volany ankizy ity inavy zavatra mety hoe mety misy programme ve fa fantatra sa mbola moa ministère tena malala iny fa ny fatapata fotsy zany misy an'le hoe génération ODD de misy an'le hoe parlement des enfants génération EDD aminay zany génération école de dimanche ODD ay ODD de base fotsiny amiko zany ny zava-dehibe amiko de voilà quoi tsika génération tsika moa zany azo atao hoe innocent anatin'le raha tsika fa ny génération tsika taloha fa azo atao hoe fa pourri dolo raha tetsika Madagasikara ty tavavoaka sy ireo taranakitsika reo no il faut reny mila tena travailletsika tena hatramin'ny voalohany mihitsy ny civisme sy ny rehetrarehetra antsika ndray mahay ny amin'ny fianarany fa ny mampiasa azy après no manahirana any reo zany afaka hamonjy any Madagasikara fa azo atao hoe misy génération tena fa tsy de hoe sanatria hoe ratsy fa noho le zavatra misy eto amin'ny firenena io fahantrana eo ny mampaditra olo raha misy afatra zao meny mamigotso amin'ny ankizy de inona ny afatra tena hoe mamigotso tonga de afatra tonga ao an-tsaina fotsiny zao ny any teneniko matahora n'Andriamanitra matahora ny ratsy azo manao ratsy
fidio zay le antenena tany amy 4-6 hoe mifidy anao nantsaratsy ny raha sisy afa-zay amy fiainana de ny kolikoly zavatra fady ny mandika lalàna zavatra fady ny ratsy saina tiatena be zavatra fady fa zay fotsiny teneniko hoe rehefa te hiaina ambony tany de lalàna araho na hatrany antrano zany ka hatrany amin'ny asa de matahoran'Andriamanitra matahora olon-dehibe zay fotsiny ny afariko amin'ny ankizy marina ny tena zao ny matahotra fa indraindray misy olona sahy loatra fa ny ankizy zany mila zay ny tiavako ny any andafy indray malgré tout ny any andafy zany tonga de carré rehefa nizy anao rehefa anao tsy manara-dalàna de taraiky fa manao tsy mety anao de voilà quoi zavatra ohatran'izany sa ohatran'izay zany tokony mba tsara miditra anatin'ny rany ankizy mihitsy resaka civisme io ny éducation civique taloha reny zany mila verina au moins 4 heures 5 heures par semaine ndray any ampianarana fa tsy ampy tsony le tena tsy poana amin'ny tompona ndraiky zany ya mahafinaritra ana mamigotso izy de tena naturel be izy izy ndray tsy mieritreritra mihitsy anaty fandarantsika na zao atsemboka izy de tonga de efa faniny atsemboany izy tsy miady mihitsy atao de apotrana daholo fa atsika manao zany be de ny atsika be de mirantsika manao zany fa etsika manana vahiny anankiray zay ianao no nitondra azy afaka mba atolotra ao ve le izy hoe rina io vahiny io de pakony anarany voilà miresaka mozika ihany maksika satria za manko zany mety misy any gasy malala fa be de be ny gasy sy malala za manana tarika anankiroa rehefa eto Madagasikara de mamigotso de rehefa manao carrière internationale zay mba tombotomboka kely eto la bande à Gotso fa raha tantarainay nareo la nanam-potoana atsika hoe inona ny lalana fa vitan'io la bande à Gotso io mety gagagainy tsika fa za zany manana groupe misy vazaha ao anatiny misy ivoiriane ao anatiny mazava ho azy fa ny mpitainy rehetrarehetra sy maintsy mibantiko dolo za tsy afa-po zany raha tsy Redo sy ry Alain sy ry Zakino rinao ry Pascal tsaraky tsara solomasonao ty izy oky merci namana mpitondra anreto avy any ohatrany anao izy anao azo solony afaka hovaina ny arakaraky ny akanjo manao pipakely mihitsy izy ty tika atao mipakotsy je vous présente Hervé Cura di pako namako frère ohatrany paralay amiko izy io fa za izy fa ohatrany paralay amiko ary alohan'ny tenenany ny zay olona mpanaraka TV Canal Plus rehetrarehetra pijery baolina nareo mahalala ny atao hoe Laurent Paganelli le mpiteny miaraka amle kasiny ny anabavy ny pako ray tapo no vadiny indrangahy iny de rehefa any Avignon ao an-trano n'indrangahy iny ao no mipetraka no matory misakafo ohatran'ny fianakaviako reny de ny vadiny pako gasy avy eny Lasora Madame Suzette raha vaviny Lalao anisan'ny star évangélique mpanao zavatra évangélique depuis faela be raha vaviny Lalao retapo de izy io fa miaramira amiko sady mpamorokira miaraka amiko amin'ny la bande à Gotso c'est zany tena Paco, tu fais partie de la bande à Gotso. Exactement. C'est quoi la bande à Gotso exactement? La bande à Gotso, vous connaissez tous, je crois qu'il a déjà dit, mais vous connaissez tous Mamie Gotso à Madagascar. Ouais. Et ça fait 25 ans qu'on se connaît, c'est une vraie histoire d'amitié. Et on a créé, il y a très longtemps, le groupe La Bande à Gotso pour essayer d'exporter un petit peu cette musique, mais pas seulement la musique de Mamie à Madagascar, mais un autre type de musique sur l'extérieur, sur la France et l'étranger. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour aller travailler avec Mamie Gotso exactement? En fait, vous savez, je suis venu, il a parlé de mon épouse, je suis venu il y a 25 ans, j'étais au Glacier, et c'était Mam qui animait la soirée, et c'était tellement... Animé, voilà, animé c'est même un petit mot. Surchauffé. Et à la fin, on est allé le voir, on a fait connaissance devant un verre juste après le concert, et puis voilà, on s'est jamais quitté. Quoi, voilà. Et comme je faisais de la musique aussi, et j'écrivais aussi, voilà, on a dit mais pourquoi pas faire de... C'est quoi ton rôle dans la bande à Gotso? On va dire j'écris, je compose, et puis... voilà, depuis 25 ans, j'avais jamais chanté, là j'ai chanté dernièrement sur je l'ai fait chanter, c'est moi. Voilà, donc... malgré la bande à Gotso, ils sont un peu comme Papa Cassol, mais un peu zérican, quoi. Mais comme c'est un professionnel, quand il est au studio, il assure et voilà. Ouais. C'est aussi, il a voulu, parce que lui, d'habitude, c'est lui qui écrit ou il compose aussi des trucs, c'est moi qui fais tout après. Mais c'est vrai, il a dit, bah, chante-moi ça, c'est une chanson qu'il voulait qu'on sorte depuis longtemps.
Et quand je suis allé au studio, moi je dis viens Paco, c'est toi qui chantes. Moi, oui, bah, bien. T'es fou quoi. Il l'a fait en 2 heures et il l'a fait. En 2 heures, il l'a fait en. Il y a un autre extrait là-bas. Ah oui, et attention, mesdames et messieurs, c'est la première fois de notre existence, de notre naissance, qu'on diffuse cette chanson. Donc c'est une grande chance pour Midi Magnifique, comme vous êtes tous des amis à moi. C'est la première fois. Super. C'est la première fois en extrait. Ici, pas d'enregistrement. Donc c'est mon cadeau, c'est mon cadeau. C'est magnifique. Et on salue tous nos amis d'Antsui, parce que c'est Antsui qui a inspiré cette chanson. Parle un peu avant de. C'est pas grave quoi. Non, Antsui, en fait, non, c'est voilà, on a choisi cette chanson parce que on est arrivé un jour à Antsui, une nuit plutôt, et on était très fatigué de la route. On cherchait un endroit, ça fait déjà plus de 10 ans. On cherchait un endroit pour se reposer. Et puis on a vu une petite enseigne rouge. Un petit bar, on pensait pouvoir manger, dormir, on est rentré et là on a été enveloppé par le rouge de l'enfer. Pourquoi? Faut écouter la chanson, faut voir le clip. Non, parce que c'était une ambiance lumineuse, rouge, un petit bar improbable dans un endroit où on ne pouvait jamais imaginer. Je suis impatient, je suis impatient. Un petit vasa, sac au dos, KO, des trucs comme ça. Et voilà. Mais c'est pour Antsui. C'est comme rouge comme ça. Voilà. C'est pour vous, pour la première fois. L'horizon est ici, Antsui. L'horizon est ici. Dawarane. Quand j'ai poussé la porte dans la pénombre rouge, les vapeurs ont surgi. Oh oui, 4 petites tables, quelques âmes perdues, alcool fort et bougies. Oh oui, Antsui, petit coin de paradis, tout au bout de la nuit. Antsui, tanàna tiako ndraiky mahatamagna zao, tsy afaka ampoko ndraiky zisky maty zao. Les brasseurs brassent l'air, trop lourd et trop épais. L'atmosphère est magique. Oh oui, les corps sont fatigués, le sommeil est très loin. La vie se vit ici. Oh oui, Antsui, c'est ça, Antsui. Ouais, c'est Antsui. Une belle ville. C'est ta première chanson alors? En tant qu'interprète, oui. En tant qu'interprète, oui, c'est la première fois. Et en tant que compositeur, c'est... En fait, pratiquement toutes les chansons de la bande à Gozzo, je les écris, je les compose, et Mam fait tous les arrangements derrière. Donc voilà, mais... C'est-à-dire que les chansons de la bande à Gozzo, ce sont toutes des chansons en français, c'est ça? Non, il y en a en malgache. Il y en a en malgache, il y en a en anglais, il y en a en brésilien. Tu parles le malgache? Je parle... Quel le bazar, quoi. Fan zavatra tena lehibe mikasika an'io la bande à Gozzo io zany. E ngamba inareo tamin'ny resaka rugby nisy tube nilaina teto ambony tany de zahay nanisany nalaina anazy le tsy concours mantsy le izy fa ny titre anay no voafidy teto ambony tany mihitsy zahay efa nanao 4-5 millions de vues tamin'ny YouTube, zahay namorona an'le hira hoe Chabal il va tamponner, zahay nanao ny hoe au contact il faut aller, azonao jerenao internet zany zany tantara be ny olona matsy miteny antsika bezestre reny vantara raha olona bezestre zahay sokadina hoazy boko zahay la bande à Gozzo efa tafavoaka tanatina compile Sony BMG de quoi encore Warner Music. Zany tsy fantatro olona zany. Tsika malagasy manana ny Mam Gozzo. Tena mahafaly ahy zany ary nampalahelo ahy kely.
tamin'iny concours tamin'iny championnat du monde de rugby c'était en 2008 non 2007 raha France zany tafakatra demi-finale non fotsiny de nivoaka single mihitsy le hiranay avec presque tena hita resaky vola presque 2 millions 3 millions de contrat de dollars fa nohony France tsy tafakatra zany de tsy nataony le production le izy nefa ne zavatra efa vita pressage dolo fa zany merci Paco d'être venu et j'espère que ton séjour sera magnifique. Et puis il est toujours magnifique je viens à Madagascar à arrive. Et juste une information pour plus d'informations sur la Banagotso www.labanagotso.com. Ça existe. C'est noté. Page plus Bazafati. Tirolirany Candipolisny Sabotsy maheriny 511 millions FMG PMU Madagascar vola be. Lorsque j'ai appris que 2 enfants sur 3 pouvaient manquer de fer, je me suis sentie concernée. C'est pour ça que j'ai choisi les céréales Phosphatine, enrichies en fer pour apporter à mon bébé une grande partie du fer dont il a besoin pour grandir. Lucie a raison. C'est pourquoi avec nos nutritionnistes, nous avons développé une formule spécifique Phosphatine, des céréales enrichies en fer afin qu'un bol couvre 70% des besoins journaliers en fer. En plus, mon bébé adore. Phosphatine, enrichie en fer pour participer à la croissance de bébé. C'est quoi les Et action! Tompoklasy tompoko vavy miditra ao anatin'ny tapany faharoa amin'ity fandarana midi magnifique amin'izao sabotsy fa telo ny volana jona 7 sy 10 izao tsika dia avy hatrany dia hiditra ao anatin'ilay zanam-pandarana anankiray izay mahasoa satria efa nataontsika mahafinaritra dia izao indray tsika hiditra mahasoa miaraka amin'ny docteur Sylvia fa mialohan'izay aloha tsika dia naraka kely jingle ampahafantarana ilay zanam-pandarana parent. Ledina manolotra anao parent. Bledina manolotra anao parent. Charme be mihitsy parent. Fahasalamana dokotera. Tsara fa misaotra dia miarabanareo efatra amin'ny rahalahy eto amin'ny plateau androany dia miarabantsika mpanaraka ny tokantrano. Satria efa nampidirin'ny dokotera hoe efatra amin'ny rahalahy dia tsy maintsy ampandrosoky ihany koa zany vahintsika anankiray dia tsy iza fa mpandro sakafo mahay dia mahay tokoa Tahina Razafy Miantso. Tahina Razafy Miantso izy dia mpanao sakafo ao amin'ny 3 métis. 3 métis. Fahasalamana tokoa. Rehefa tsika miresaka momba ny sakafo fa aloha tsika resaka amin'ny masoa dia tsika miresaka mahafinaritra masoa. Ny resaka resantsika miaraka amin'ny docteur Sylvia androany dia ny resaka momba ny ididy moa zany eczema. Tsy zay le izy. Zay indrindra. Eczema so dia tsy fantatry finaingo fa ny eczema dia le mampihotrotra amin'ny finaingo ohatr'izao reny foana rehefa atraty izy ohatr'izany. Inona marina ary moa zany ny eczema aloha azavaina tsara mihitsy fa lasa tsy azony. Ny eczema dia anisan'ny aretina azo avy amin'ny allergie fa miseho amin'ny hoditra zany izy io. Amin'ny voalohany izy dia somary mangidihidy, dia avy eo misy mibotsimbotsina kely be dia be, asinareo izy rehefa tratran'izay dia avy eo misy rano kely mivoaka le izy dia mifakofaka rehefa avy eo. Raha voatsavoatsabo tsara iny dia lasa mimatevina le hoditra, ohatran'le carton reny mihitsiny dia ohatran'ny vakivaky rehefa avy eo. Indraindray zany hita mifaritra maro mivatana le izy. Tsy azoko mihitsy zany ina mampelipelika ny finaingo dia tafiditra anaty champ ny caméra. Azafady. Za koa raha gaga be efa nisy inona ary teo. Dia ozy izy ianao hoe lasa vakivaky be le izy dia indraindray matevina be le hoditra. Lasa matevina be le hoditra fa raha voatsabo tsara izay resaka eczema io dia tsy misy an'izay vakivaky be izay ary tsy mamela maintimainty ny hoditra rehefa avy eo. Misy mampangididy be koa rehefa any am-pianarana mampihotrotra loha be. Rehefa tsy mahay lesona. Le exercice. Exercice tsy hay. Miasa saina amin'iny dia lasa. Aizavy ka mifaritra mety misy anazy eo amin'ny vatana. Maro mifaritra mety misy anazy eo amin'ny vatana fa andonga zaraintsika hoe raha any amin'ny ankizy kely le izy dia aiza ny tena misy dia raha any amin'ny olon-dehibe le izy dia aiza ny tena misy anazy. Satria ny ankizy kely koa mety voan'ny eczema. Tena ny ankizy kely ary tena matetika voan'le izy. Zazakely manomboka amin'ny 2 volana ka hatramin'ny 3 volana eo any manomboka amin'izao le eczema dia
fitrangany amin'izay fotoana izay a amin'ny tarehany no tena misy anazy dia manao an'ilay atao hoe aile de papillon zay moa zany tena fomba fahafantarana anazy dikan'izany hoe tsy misy ny orona dia tsy misy mivava fa eto fotsiny no misy an'ilay izy fa na izany ary nefany a mety amin'ny vatany hafa ihany koa ohatran'ny hoe ampli de flexion ny mifokotra amin'ny vatany zany zay mety misy anazy raha amin'ny zazakely indrindraindrindra fa raha amin'ny olon-dehibe indray kosa izy a dia matetika any amin'ilay pli de flexion izay ataonareo etsirehetrarehetra eto moa zany dia amin'izay fotoan'izay a misy an'ilay mangididy be misy an'ilay botsimbotsina misy an'ilay mandeha rano a dia maina be rehefa avy eo dia kokorina ilay izy rehefa avy eo dia lasa mety maratra mihitsy na lasa mety surinfecté ary rehefa avy eo dia iny no tena manahirana dia ilay averiko foana hoe lasa maintimainty be mihitsy koa indra vao atao an'izay mampisy an'ilay infection satria ilay izy otrorina dia fa tsy ilay eczéma en soi dia mbola mimainty kokoa ilay faritra vao kitika iny foana zany hoe ny parent koa mety voany io ny parent koa mety ho voany io io tsina maladie allergique zany matetika hoe raha allergique le ray aman-dreny dia mety ho allergique ihany koa le zaza dia le ray aman-dreny zany efa mety ho vo dia aveo koa le zaza mety ho vo héréditaire zany ny sasany héréditaire sa mety hoe mifampikasoka dia mifindra tsy mifindra ohatrany hoe raha eczéma teo zao finaingo tsy mifindra raha ito akaikiny eto tsy miala be mihitsy finaingo fa ny ray aman-dreny no allergique dia le zaza koa allergique dia misy manifesté amin'ny eczéma le izy rehefa avy eo fa mety possible aveo hoe afaka tanteraka le eczéma ny eczéma misy fotoana hoe mijanona tsy miseho fa eo amin'ny raha akizy izy zao a eo amin'ny valo volana ka hatramin'ny telo taona hoe le zaza raha ohatra hoe nitranga zany le izy talohan'izay fotoana izay dia mety mijanona mety hoe tsy misy mihitsy tena hoe tsy hita amin'anjavona fa nefa koa arakaraka ny hoditra le zaza ihany mety eo foana le izy satria efa toe-batan'le zaza mihitsy n'iny a dia misy foana mandavataona mety hivoaka foana le izy mandavataona fa tsy hoe misy foana mandavataona fa arakaraka ny fikarakarana an'le hoditra sy ny fikarakarana ny manodidina ihany dia izy allergique na inona ohatra ny tena mahatonga an'izy sa ny aty allergie mety be dia be ny mety mahatonga allergie ohatra ny hoe ny sakafo hohanina zao dia efa mety mahatonga allergie misy olona tsy mahatanto trondro raha vao mihinana trondro izy dia tonga dia le mangidy dia mivoaka izay le eczéma ohatra hoe ny voninkazo eny tokotany ihany koa fa finaingo aloha teniteny hoe sa ve aty etiny aty finaingo eto ny tondrony ny aty manana ny atiny koa aloha io e mahay anatomiko tsy mahay mahasiara le raha madobe eny aminay any foana dia misy alaika izy milalao tokotany dia sa tena énergétique be any hoe tsy mahatanty an'le zaza izy zany dia énergétique tsy mahazaka maheno alaika izy mihany tena za tena énergétique be any fa azo tsaboana tsara va nefa izy io ia azo tsaboana tsara ohatran'izany ihany koa hoe tiako tenenina ihany hoe ankoatran'le ino moa ndray sahantsika teo zao fa very ahako ankoatran'le trondro a dia misy ihany koa ny biby fiompy ao an-tokantrano iny tena manahirana be mihitsy ny alika sy ny saka le misy volombolony reny zany reny tena mety mahatonga allergie kadradraka koa ve dia tsy ho zakatapanaraka le olona fa mba misy olona manaraka angeny an-trano any tsika hoa mandeha mivantana dia mba tandrema le zavatra tena eny ie lasa zao very foana fatapatapahana tsy azoko mihitsy le fanontaniana teo moa azafady fanontaniana hoe azo tsaboana ve izy io ahoana fomba hitsaboana anazy azo tsaboana tsara mihitsy ny eczéma fa tiako tenena hoe tsika hoe raha vao hoe eny amin'ny hoditra le izy dia lasa fa nosotrósotra n'izao zavatra rehetrarehetra hitsy zao misy miteny hoe zao mahafaka an'io e dia lasa osotrosorana le izy ny tena fitsaboana tsara indrindra dia manatona re toeram-pahasalamana na manatona mpitsabo azonareo ale daholo na généraliste na pédiatre na allergologue na dermatologue amin'izay fantatra hoe inona ny tena hitsaboana anazy so dia hoe mangididiny stress na mangididiny inona daholo ny tenenareo teo dia nitsokoko dia nefa ny mila fanafody mitokana mihitsiny a dia izay ny ilana manantona mpitsabo fa tsotrosorana fahatany misy ale fitenena hoe aloha misoroka tsy izay mitsabo izay indrindra dia rehefa misoroka so dia mba misy fitandremana azo atao ary ny ohatra ny hoe inany tokony tandremana mba tsy avoan'ny eczéma le izy a azo tsy hoe soroana foana mandavataona fa misy fipetra azo raisina zany a mandritra ny taona mihitsy satria izy ato hoe efa toe-batan'le hoditra le zaza mihitsy le izy dia misy fipetra raisina anao tokantrano ary zany a dia tsy mampiasa andre moquette reny mitahiry an'le antsoina hoe acarien dia sarotra be manadio anazy fa avela amin'izao fotsiny a atao carreau ohatra dia diovina tsara amin'ny serpillère mando le trano rehefa mampandro an'le zaza ihany koa tsy ampandrona ela be ny zaza satria raha vao mandro ela be na nareo raha mahita hoe raha vao mijanona ao anaty rano ela be dia hitanareo le
lasa déshydraté be iny ny olana amin'ny eczéma nefany a de le maina be ny hoditra le zazakely de raha mbola ampandrona ela be izy zany de vao mainka maina le hoditra de mety hivoaka le eczéma zany hoe amin'ny rano matimaty fa tsy rano mame be koa nefany a rano matimaty a de latsaky ny 10 minitra ny ampandrona anazy ampandrona amin'ny savony voatokana izy izay ny farmasia ny ahitana anazy na ny dokotera no miteny anazy rehefa avy mandro izy a de amainina tsara rehefa manamaina le zaza tsy le dilirina be ohatran'le ataontsika ireny fa mitady serviette en coton le tena tonga de mifoka reny zany mba tsy dilirana le hoditra satria le hoditra efa malemy mbola dilirina reo be ihany de vao mainka sahirana le zazakely rehefa maina tsara de hosorana crème hydratante tena hoe spécial ho an'ny eczéma zany zao fomba fitandremana mba apiena le rehefa mivoaka le poussé an'le eczéma vetivety le izy de afaka de mba elaela koa le izy vao miseho raha ohatra ka miseho mandavataona Antony eto ny dokotera spécial kit calcium vitamine B capital osseux Eric Favre laboratoire rapport maximal 125 ml goût fraise misy dikany fa tsy hoe tianao ety ye misy antony a resaka zazakely foana resahantsika matetika na de ny hoe ny olon-dehibe koa raha resahantsika atao amin'ny émission parent de tia spécial kid aloha ka manankiray izy ty natokana ho an'ny ankizy amin'ny hoe spécial kid anazy teny anglisy moa zany le izy fa misy calcium sy vitamine D atao anatiny ity tsy hoe raha tsy ampy calcium ny zaza de aminana azy ity satria ozy izy nareo zao hoe zanakay rehefa amena ronono amena yaourt amena fromage izay mitondra calcium izay mampitombo ny taolan'ny zaza sy mampitombo anazy amin'ny ankapobeny ihany koa fa misy vitamine D koa izy ty nefa na de misy calcium kely ihany ary vitamine D tena ilaina ifixena ny calcium raha vao tsisy vitamine D na mihinana calcium be de be ohatran'ny inona ary nareo de tsy mijanona any anaty vatana akory le calcium dikan'izany zay ny antony itondrako an'ity calcium sy vitamine D ty amaranana ny zanam-pandarana parents zay rahantsika am'bledina mahazo afatra foana zahay avy any am'mpanaraka tsy tapaka hoe aiza ny ahafahana mametraka fanontaniana so de mba misy adresy mba ahafahana mametraka fanontaniana amina docteur Sylvia. Misy adresse mail parents@magiquemultimedia.mg parents PARENTS @magiquemultimedia.mg de tonga de afaka valina ny fanontanianareo amin'ny mail afaka valina eto amin'ny plateau ohatran'izao ihany koa rehefa sabotsy fa niresaka vetivety fotsiny niresaka carien dokotera teo misy fahazaran-dratsiny gasy zay tena ratsy le hoe rehefa misy zavatra le fatifaty-korotana de tehirizina fa tsy arina mihitsy iny tena indrasana vide grenier ny entana ao an-trano tokony aisakisaka matetetika fa tsy avela eo de hoe eto fandrina de eo foana fandrina eo foana tena marina mihitsy zany akisaka ny entana eny amin'ny masoandro ovaovaina ny drap avadibadika ny ary aja koa fa docteur aja kelikely ny allergie masy tonga de mahafaty tena misy mahafaty misy mahafaty izy raha vao tsy mihoatra be tsika aja mitady ay mitady ay mihoatra be tsika farana antsika ny efa zanam-pandarana parent miaraka amin'ny bledina isorantsika bledina miaraka amintsika isaky ny asabotsy de faingo kely aloha ahafahany docteur Sylvia miala moramora amin'ny plateau latolotry bledina ny vahiny manaraka isika ny vahiny manaraka dia resaka amin'ny tontolon'ny fandrahoana sakafo izy indray miaraka amintsika eto dia tahina razafy miantso avy eo amin'ny les 3 métis ino vaovaonao tahina matoboka aloha ny vaovao angambany tsy de misy fa tondra sakafo kely tondra zavatra zay karakarainay karakarainay ao amin'ny 3 métis mba hoentina kely aminareo mba ampisenena moa zavatra vokatra ao ohatra hoe ina zany zao le sakafo bona ny zavatra ny préparenay ho anareo zany zao de jambonneau de volaille à la forestière miaraka jambonneau de volaille à la forestière tongosoa an'akoho miaraka amin'ny andriala fian'akoho natao ohatran'ny tongosoa miaraka amin'ny andriala de miaraka amin'ny ratatouille kely sy gratin dauphinois kely miaraka zany hoe sakafo natao ana fety izy azony reny mpianakaviana rehetrarehetra na ray mpianakaviana karakaraina any an-trano koa satria tsy narampitso sika de efa fety alady amin'ny pentecoste de zay indrindrindra de amin'ny latsinainy pentecoste pentecoste misy illustration kely angambany eo afaka alefa angambany le izy hoe jambonneau de volaille à la forestière mini ohatra diso le soratra rataroy
rehefa manao sakafo ohatr'izao ve nareo tahina ohatratry ny ahoana ny fomba hisafidiananareo ndeo zao indrainy andeha atao loky déjà le izy aloha tsy maintsy mandeha ny tsena mijery hoe inona ny produit misy inona ny zavatra satria ho ana cuisinier ohatran'ny artiste rehetrarehetra ihany zany hoe miainga amin'ny inspiration le izy de makeny tsena ianao mijery hoe inona zao zavatra mahafinaritra anahy inona ny zavatra tiako karakaraina inona ny zavatra miresaka amiko de teny zao tsika nahita girolina tsara be ako teny atsena nahita legioma tsara de ino no nezahako ny karakaraina namoana zao zany zao ianao zany mikarakara io zany zao mba hazavao aminay hoe ohatratry ny ahoana zany zao ny atao ty zany sady ianao zany zao tena montsimontsotra be mihitsy mifantoka mila concentration kely aloha le ataoko mahity jambonneau ty ataoko oui de ahoana ny fanazavana an'io zany hoe izy io fianakony nasorona ny taolany nasorona ny taolany a de nasiana girole zay vao hitanareo nitetehako teo a de nasaisonnena sira sy ny poivre de avy eo fonosina ao anatin'le papier alu zany hoe formena ohatran'ny jambonneau ihany zany izy de formena atao anatin'le papier alu izy a de le taolana indray no nalaina nanaovana rony nampirahana kely amin'ny karoty a oignon a poivre sy ny tariny a de narotsaka atao anatin'le rona koa le rony le jambonneau de eto zao mikarakara an'le ratatouille zany hoe mikarakara amin'ny ratatouille moa efa fatatsika rehetrarehetra abazana aubergine sy poivron sy courgette sy tomate sy oignon de eo mandra-pahamasaka iny zany de manam-potoana kely ikarakarana an'le ratatouille mba hahafahany tsara eo tsy maro tsy ndromoko kely le jambonneau le papier alu mba hahafahany tsirony le rony a imiditra any anatin'le jambon mba hametsiry anazy tsara de le vo afaka 35 minutes moa 40 minutes eo a de avoaka le jambonneau de eto zao sy mamerina mikarakara an'le ratatouille zany hoe maneny zany hoe crocante anazy mila legioma andrahoina aingana mba tsy hampamodaka anazy de za iny sady mbola mitazona an'le couleurny no mitazona an'le textureny hoe crocante tsara ohatran'izao le izy rehefa ohatra ka vita le jambonneau a atsika jerena mba mahazo forme tsara tanjona koa anatin'le izy a mba mora hoanina le izy mba mora hoanina mba tsy manahirana n'le olona mihinana anazy fa zay moa ny andehanana any amin'ny restaurant de manao an'le sauce forestière kely tsika zay abazana girole oignon champignon de paris kely asitsika herbe kely mba hampatsirotsiro anazy de somary endasitsika kely nazy loko kely fotsiny le akoho de tsika zao manao dressage am'izay iny zany zao natokana ho an'olona ray io zany zao natokana ho an'olona ray io zany zao zao le gratin de le jambonneau sy le ratatouille le gratin zany ny accompagnement ny am'izao le gratin ny accompagnement en fait ny accompagnement tokony misy anankiroa foana zany hoe mba misy legioma de misy féculent le legioma mba moramora an'le fandevonana an'le izy mba hampisy fibre ny anatin'le vatany satria mihinan-kanina tsy vitany hoe lany le izy fa rehefa avy eo manahoana ianao avy nihinana an'le izy narary ve nkibonao tsy mahazofokasigara ve ianao de fokasigara ve ianao zay zavatra zay no de tonga aloha zany de miarary anareo ny tokantrano azo tomana am'izao ora zao satria ora fisakafoanana mihitsy zao ina le menu anankiray le anankiray millefeuille au fruit rouge dessert zany zay dessert zay tsindrin-tsakafo kely zay a nata amin'le fa lasary mifetindreny de millefeuille izy a pahapazana patina feuilleté a miaraka amin'ny crème diplomate a coulis de fraise de fraise zay zany nataotsika eto zany hoe izy moa efa eo ampanaovana atsika rainy ohatry zao ny fraise de apetraka tsara fotsiny le pâte feuilleté de asina crème diplomate le crème hitanareo manilanilana anazy iny dina moa le hoe crème diplomate crème diplomate tsy manao diplomatie fa crème chantilly sy crème pâtissière no atambatra de zay zany mba manamaivamaivana kokoa an'le crème pâtissière mba tsy tena crème pâtissière zao somary mavisabesatra de alégena kely amin'ny crème chantilly izy ahafahan'le olona mihina zavatra io antsy zay mihitsy no tena mahavarina na hoe ny dessert tsindry sakafo de rehefa tonga eo amin'izy nefa de le olona miteny hoe za tsy hinana ntsony fa efa voky be aha ka zay indrindrindra misy ny olona
le dessert zany tsy voatery ho pâtisserie foana ary tsy voatery fruit foana arakaraka ny sakafo nohaninao teo aloha sy ny teo aoriana ny tokony hinanao dessert matetika ny dessert nefa ny tokony zavatra tadidinao indrindra rehefa mivoaka ny restaurant ianao satria iny ny zavatra mamy foana ny mahafinaritra ny vava indrindra rehefa ohatra ka mivoaka amin'ny toeram-pisakafoanao na mivoaka eo amin'ny latabatra amin'ny nefa matetika ny tadidy farany indrindra dia ny addition iny ny tadidy foana iny rehefa mivoaka ny restaurant atsika lehilahy tsy maome efa metsiketsika be namana saosy vonainao leo chantilly sakafo za fa tsy le kansaka enara dia misotranao isandray mosy teo tahina tena sahirana tamin'le sakafo dia ohatrany adinika anao chef tahina fa fantaniko farany fotsiny saina adiniko inona rehefa ina dia akanjo matimaty anaovanao dia inona rehefa ina dia fotsifotsy arakaranyzay mampetipety ana zay akanjo madio eo fotsiny a fa tsy maintsy madio foana fotsiny tsy misy hoe rehefa chef a dia jaune couleur tsy misy tsisy ohatrany hoe misy étoile na galona na ohatrany eo amin'le tokony no mahasamy hafa anazy matetika chef manao an'le anina lava be iny a dia ny commis somary fohifohy a dia ohatrakoatran'izay fa ny amin'ny akanjo a samy manana ny akanjo tiany anaovana fa rehefa akanjo madio a fotsiny a dia zay ngamany dia maharo ny akanjo moa tsy dia tena natokana hoena fa anisan'ny natokana iarovana n'le cuisinier koa zay tena anisany satria misy anina mafana be anisan'ny tafiditra anatin'ny sécurité any cuisinier ny akanjo saotra indrindra nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandara midi magnifique dia ny restaurant 3 métis eo an-taninandro no misy anazy eo amin'ilay kiondalana io dia eo anao no miditra dia rehefa miditra anao dia teny fotsiny hoe avy any midi magnifique zay a dia tonga anao dia mahazo latabatra tsy nanao réservation fa aloha fotsiny addition rehefa mivoaka rehefa avy eo hiditra anatin'ny zanam-pandarana fa manarakytsika satria efa tsindrin-daonina i josy dia rehefa milalina loviny foana latabatra hoe mba mifitenenana amin'izay andao ary PMU Volabe, PMU Madagascar, Terre Sotara. Toy isan'andro ny lalao PMU ny sabotsy raha dia misokatra avokoa ny point de vente PMU Madagascar manerana ny nosy manomboka ny avaratra hatrany atsimo tsy adiny mihitsy io ny any antsinanana ka hatrany andrefany ny anivo manontolo misokatra daholo azakazaka plat discipline galo zay ny miandry antsika anio sabotsy any amin'ny kianjan'ny Maison Lafitte Maison Lafitte ilay kianjana hippodrome goavana ao Frantsa andray ny lalao antsika anio sabotsy misy ny tontona avy dia avy miandry ny mpilalao zay vonina sy iandrandra ny volabe miaraka amin'ny PMU Madagascar anio sabotsy efa mahery ny 511 millions 670 000 francs zany anio sabotsy mahery ny 511 millions tireliran'ny quinte plus sabotsy miaraka amin'ny PMU Madagascar tsarovy fa misy hatrany ny fanomezana anareo zay mandray afaka mandray ary mily izany no hoe mba ome hoe ny favori amin'ity azakazaka anio sabotsy ity misy ara ny favori ambony latabatra zay efa voaray tsy miovy fa atolotra ho antsika foana isan'andro eto amin'ny Midi Magnifique favori anio sabotsy 2 4 ary 8 numéro 8 anisan'ny favori numéro 2 moa zany dia tena manana ny koty tsara dia tsara tokoa anio sabotsy io le tsona hoe 2 fois 4 font 8 c'est io 2 4 8 2 fois 4 8 ao tsara mihitsy zany azo tena tsara zany mais ao tsara mihitsy ny probabilité azahoanareo an'lizy raha ohatra ka atao ohatr'izay foana misy ihany koa ny fanomezana ny azo atao hoe fanampiana kely raha mety amintsika fanampiana sopapa zany anio sabotsy numéro 11 numéro 16 numéro 2 mba aromaso so azahoana an'ilay 500 millions mahery 11 16 2 raha ny lalao atsika misy ny quinte plus misy ny 6T anio sabotsy toy ny isan'andro fa ny tsara homariana dia hoe mba andramo ane raha mbola tsy ny lalaon'izany tolotra pic 2 zany nareo hoe tolotra pic 2 miaraka amin'ny PMU Madagascar ahitana ny quinte plus taremarque 10 ao anatiny sy ny 6T taremarque miisa enina ao anatin'ilay tapakila iray ny tambatra anaty tapakila iray zany reo karazan-dalao roa reo fa aratratranao ny ordre n'izy roa reo na olona enina arivo raha mahita ny ordre ninao farafahakeliny 100 millions de francs no azonao farafahakeliny zany amaranako azy ary mbola tsy tapitra ary mbola tsy taritsika fa mbola misokatra tsara ny point de vente PMU am'izao oro zao amin'ny roa rasasany vao mikatona mahery ny 500 millions
tiliran-quinte plus an'io sabotsy tsy adino koa ny sixte fa tsy mba mianga 0 ariary fa misy tontona foana isak'izay milalao misokatra ihany koa point club course manerina Madagascar point club course PMI Madagascar ny alahady folakandro ahafahanao milalao mivantana sady vola eo ny eo miaraka amin'ny PMI Madagascar ary amarana anazy tena farany misokatra amin'ny point de vente PMI Madagascar rehetra manerana ny nosy ny alatsinain'ny Pentecote anomezana fahafahapoantsika rehetra mpilalao. De zay zany no mamarana niny resaka PME iny fa dia misaotra ny namana Josy nitondra an'izay de azadiny ny milalao tahina fa zay milalao ihany mahazo de amarana ny fandarantsika amarana fandarantsika amin'ity sabotsy ity azadinonina fa rapitso dia alahady feno fanay masina ka dia makany amin'ny fiangonana avokoa isika rehetra fa latsinainy kosa ianareo tokantrano izahay tonga ao mandondona aminareo amin'ny 20 satria dia misy ny midi magnifique amin'ny latsinainy ho avy izao zay no masaka azona tolotra tamin'ity sabotsy atoandro ity mametraka amin'ny veloma mandra-piona ho amin'ny latsinainy indray izao tsika dia anaraka avetrana ny sampana fambalalaam-baovao avy any amin'ny faritra eto amin'ny télévision malagasy tsy miala amin'ny télévision malagasy tsika raha tsy rehefa tapitra ny antenne ray manontolo mandra-piona tompoko lahy mandra-pitafa tompoko vavy veloma